Yes, sila mga kamaster, karong adlaw di ay kay ato ni kitaon ang existing nga crushing plant. So mauna di ano, grabe ka karaan na sa existing no, grabe ka kusog sa tubig. So kanang nay tubig di mauna diha ang gitawag nga vibrating screen og kana pod siya diha pod mugawas ang mga finished product no, so, kanang mga conveyor na akong gipakita. So karon ato nang duol nga to sa duol para makita gyud ninyo og unsay naa diha sa crushing plant. Og na ka diri sa duol ma-feel gyud nimo kung unsa kasaba ang crushing plant no, labi na kay puro bato ug bas ang iyang gidugmok no, so maong ingana siya kasaba. So mao ni karon ang bag-ong gitukod na crushing plant, grabe ka virgin pa kayo no, brand new pa kayo wa pag yun siya kasuway ug ugom ug bato. So tara atuon na nato ang existing na crushing plant. Og mauna na ni ang existing na crushing plant no, grabe ka karaan na no, pila na ni siya ka years no. So mao ni ang first natong gikita, mao ni siya ang gitawag nga jaw crusher no. So mao ni siya ang iyang primary no. So diri niya ihog tanang mga bato ug bas no, og diha niya dugmokon sa jaw crusher no. Pagkahuman isakay sa conveyor, ipasa niya ngadto sa vibrating screen. Og makita ninyo no, tan-awon nato murag dali ra kay maghimog mga aggregates no, pero daghan pa kayo mga proseso nga giagi ano sama sa mga machine na gipanggamit kay og wala kani dili jud ta makaproduce og mga aggregates, pero kompleto ka sa machine ingon ana ra siya kadali na. Og salot sad ko sa mga operator diri no, kay grabe kay ka hanas na kay nila diri sa ilang trabaho no, og grabe ilang amping no, kay gamay ang sipyat diri. So sigurado ug madaka sa conveyor aw ayag kag apil dito sa vibrating screen. Ug karon ato suwayan og duol ang vibrating screen no, kung unsa gi iyang trabaho didto no. So ang trabaho day anang vibrating screen is diha niya sa laon katong mga lahi-lahi nga sukod sa mga bato no, sa mga graba no, ug ang balas iya po nang ilahi. So mauna na siya ang iyang proseso no. Ug kung nakita ninyo grabe ka kusog sa tubig nga nag-agas no, kay diha palang daan hugasan na ang mga bato no, ug diha isiparit niya ang mga graba ug katong wasan no. So maunang naagid siya tubig no para limpyo ang aggregates nig adto sa finished product no. So kana sa deno diha moagi ang wasan no, kanang murag barina nga gatuyok no. So mao nang nakita ninyo nga naagid siya tubig no. Og naa ka diri sa duol ma-feel gyud nimo kung unsa kasaba ang vibrating screen. So karon atong paminawon. Diba ingon ana siya kasaba no, labi nagnaa ka sa dool og duha mo ka buok magistorya dili gid mo magdungog. So kini day mauna ni siya ang mga conveyor para sa mga finished product. So kining atong mga nakita karon na mga conveyor mao ni siya ang sa 3/4 og ang sa G1 din kadtong naa sa liyo is naa dito ang sa wash sand og sa 3/8.